జై శ్రీకృష్ణ శ్రీమన్నారాయణము 21వ దశకం మధ్యోద్భవే భువ ఇలావృత్తనామ్ని వర్షే గౌరీ ప్రధానవనితా జనమాత్రభాజీ శర్వేణ మంత్రనుతిభిः సముపాస్యమానం సంకర్షణాత్మకమధీశ్వర సంశ్రయే త్వాం భద్రాశ్వనామక ఇలావృత్తపూర్వవర్షే భద్రాశ్రవోభిర్ఋషిభిः పరిణూయమానం కల్పాంతగూఢనిగమోద్ధరణప్రవీణం ధ్యాయామి దేవహయశీర్షతనుం భవంతం ధ్యాయామి దక్షిణగతే హరివర్షవర్షే ప్రహ్లాదముఖ్యపురుషः పరిసేవ్యమానం उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिस्सुतैश्च निःसेव्यमाणं तस्य प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानं भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौद्धराहम् आसीनमद्रिदृथिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणः प्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्टाग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्ष्यैर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेऽम्भुरूपमधवायुमयाञ्च शाके त्वं ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेशभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोकैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे హరగధాన్ గురుగేహనాథ. జంబుద్వీపాదులందు భగవదుపాసనము అను 21వ దశకం సమాప్తం. శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. నారాయణ అఖిల గురో భగవన్ నమస్తే. జై శ్రీకృష్ణ.